Na ata dire sa SM Lanang karon kay dire ata mag-dinner. Medyo layo gyud guys no, pero karong adlaw man gud ginaselebratar nato ang birthday ni Madam maong tita ganda ni Maxi. Dire ata sa Vikings guys, isa sa mga class nga buffet sa Davao City. Medyo late na gyud ta naabot no, mao makita ninyo sa video nga murag kulang-kulang na gyud ilang mga display. Pero by the way, by stations din na ilang mga pagkaon dire guys, maong dagan gyapon og kapilian. Og tuloy-tuloy gyapon ilang pagluto guys para magpadayon na ra gyapon ang ilang serving sa mga wala pa nahatagan. Pero suggest nako guys na magsayo gyud mo aron nindot ang presentation sa pods na inyo makita og daghan pa mog kapilian. Pero wala ko nag-ingon na wala nami kapilian anak, kay grabe gyapon namong kinaon. Ngano bitaw nagpadugay-dugay. Sa kadaghan sa pagkaon dire guys, grabe murag di gyud ni kayang matilawan tanan.